If you've got your Bible, I want you to turn with me to 1 Corinthians chapter 13, and I'm going to read out of the Amplified version of the Bible, verse 13. Jika Anda ada Alkitab Anda, bukalah di 1 Korintus 13 dan aku mau kalian buka di versi Amplified kalau kalian ada terjemahan Inggrisnya. And now there remain three things: faith, abiding trust in God and His promises, hope, confident expectation of eternal salvation, love, unselfish love for others growing out of God's love for me. These three, the choicest graces, but the greatest of these is love. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. If you were here last week, you know that we began a series, a very short 2-week series, called Faith, Hope, and Love. Jadi kita dalam seri yang berjudul Iman, Pengharapan, dan Kasih. And we talked about how these things are the things that endure, that remain. Jadi aku mau pastikan bahwa inilah tiga hal yang akan bertahan. And because they remain, they make very good, strong foundations on which we can build our lives. Dan karena tiga hal ini ada tiga hal yang bisa bertahan lama, ini ada fondasi yang sangat bagus kalau kita membangun kehidupan kita atasnya. I don't know about you, but I don't want to build my life on something that's going to take all my energy, all my time, all my life, pour out all my effort, and in the end it's going to collapse simply because I built on wrong foundations. Jadi aku tidak mau kalau hidupku itu aku membangun, makan waktu, makan tenaga, tapi pada akhirnya itu malah menjadi suatu fondasi yang akan runtuh. If faith, hope, and love will remain forever, dan jika kalau iman, pengharapan, dan kasih bisa bertahan lama, they must be great foundations to build our lives on. Mereka pastilah suatu fondasi yang baik untuk kita bangun. And we talked from the book of Ruth, and I would encourage you to go back to our YouTube channel, Antioch.tv, and go and watch that message if you haven't already heard it last week. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang dari buku Ruth, di mana kita membahas tentang hubungan. Kalau kalian belum menontonnya, kalian bisa visit YouTube, Antioch.tv. On how when we build our lives on these foundations of faith, hope, and love, it has implications that reach into our relational world. Bagaimana saat kita membangun hidup kita di atas dasar iman, pengharapan, dan kasih, itu akan membawa dampak yang indah ke dalam hubungan kita. If we want strong marriages, build it on faith, hope, and love. Kalau kamu mau punya pernikahan yang kuat, bangunlah di atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. If we want strong friendships, build it on faith, hope, and love. Jika Anda mau punya pertemanan yang luar biasa, bangunlah atas iman, pengharapan, dan kasih. If we're single and we're looking for somebody, make the search founded on faith, hope, and love. Dan jika Anda sekarang masih single dan sedang mencari pasangan Anda, marilah cari dengan suatu perspektif iman, pengharapan, dan kasih. I truly believe that God's heart for every human being on earth, Dan aku percaya hati Tuhan untuk semua umatnya di sini, but particularly for His children, terutama untuk anak-anaknya, is that we live blessed in every arena and area of our lives. yaitu supaya kita semua bisa hidup diberkati dalam setiap area hidup. Blessing, God's kind of blessing may look different in each person's life. Dan bagaimana berkat Tuhan atas setiap individu yang berbeda mungkin tidak persis, tidak sama. But He wants you blessed. Tapi Tuhan pastinya mau Amen. memberkati kita. Amin. Do you believe that tonight? Apa kamu percaya hal itu? You guys are mighty quiet. Come on. Do you believe that tonight? He wants you blessed. Tuhan mau Anda diberkati. But again, one of the reasons why so many miss out on the promises and the blessings of God is not because it's God's failure. Tapi seringkali banyak orang tidak mengalami, mereka kelewatan berkat Tuhan bukan karena salah Tuhan. It's our failure to do and be all that God called us to be. Tapi karena kita yang tidak mau untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. So tonight we're going to learn from somebody in the Bible who honestly had a really tragic love story. Dan hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang kisah kasih seseorang yang cukup tragis. We're going to talk about relationships again. Kita akan berbicara tentang hubungan sekali lagi. Faith, hope, and love again. Tentu dasarnya adalah iman, pengharapan, dan kasih. And I hope you pick up some things tonight that'll really bless your whole life. Dan aku harap kalian bisa mempelajari sesuatu yang bisa akhirnya jadi berkat buat hidup kalian. If you got your Bible, let's turn to the book of Judges and we're going to turn to the story of Samuel. Jadi kalau kalian punya Alkitab kalian, mari kita buka di kitab Hakim-Hakim. Samson. Story of Samson. Dan mari kita buka I cerita don't know how that Samson. came out of my mouth, but it did. Samson. Samson's love story was a tragic love story. Dan kisah ceritanya Samson itu kisahnya cukup tragis. 4 chapters. Itu tercatat dalam 4 pasal. Filled with failed relationships. Dan dipenuhi dengan hubungan yang gagal. Filled with woman after woman after woman. Bagaimana kehidupan dia bersama dengan wanita yang lain berbeda dan berbeda. But he never got it quite right. Tapi entah kenapa tidak benar-benar lancar. He genuinely thought he loved these women, but in each case the woman turned her back and betrayed him.
Dan dia benar-benar kelihatannya sih dia benar-benar mengasihi wanitanya, tapi setiap kali wanita itu mengkhianati dia akhirnya. Samson was a judge. He was a man with a calling and anointing of God. Pada zaman Israel waktu itu, Samson itu termasuk adalah bagian dari hakim-hakim. Dia adalah seseorang yang diberikan panggilan dari Tuhan. Samson was one who ought to have lived under the covenant and blessing of God. Dan dia adalah seseorang yang seharusnya itu tinggal dalam berkat Tuhan, tinggal dalam naungannya Tuhan. But in this arena, he missed it. Tapi entah kenapa dalam konteks ini dia kelewatan. His story starts with the Philistine woman in Timnah. Dan kisah ceritanya itu dimulai dengan wanita yang dari Timnah. She betrayed him. Dia mengkhianati Samson. His story ended with Delilah, the woman from the valley of Sorek. Dan kisah ceritanya itu diakhiri dengan wanita yang bernama Delilah. She betrayed him. Dia juga mengkhianati Samson. And in the middle of the two is the prostitute in Philistine. Di tengah-tengah itu ada what is prostitute? Harlot. Yeah, I don't know the Indo. What's the Indo word? Pelacur. Thank you. I'm glad Win doesn't know it, okay? Give him a hand, come on. And over 20 years of his life, Dan selama 20 tahun hidup dia, I'm very sure there must have been some more Dan aku women that yakin- filled this story. pastinya banyak wanita yang tidak tercatat mungkin di Alkitab. We don't know that for a fact, Kita but tidak tahu, kita tidak yakin, tapi bisa saja. what we do know is that Samson never really found true love. Tapi pastinya Samson tuh tidak pernah menemukan cinta abadinya. He never settled in with a woman. He never really committed and really married and gave his life. He didn't have true love till the end. Dan dia tidak punya seorang wanita yang benar-benar akhirnya bisa berkomitmen sama dia sampai mengakhiri hidup dia sepanjang hidupnya. Dia tidak menemukannya. But the irony is this. Tapi ironisnya adalah, If he'd actually leaned into God and he'd leaned into the principles of God, he could have had a strong, blessed love life, married life, favored, blessed relationships. seandainya saja dia mau untuk percaya Tuhan, menjalani hidupan panggilan Tuhan, bisa saja dia menemukan seorang yang akan mencintai dia seumur hidupnya. He missed it because he didn't build on faith, hope, and love. Dia tidak mendapatkan itu karena hidupnya tidak dibangun di atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. And because he built on the wrong foundations, Karena dibangun dari fondasi yang salah, he never developed the keys to life that would enable him to be strong in the area of relationships. dan akhirnya dia tidak menemukan kunci untuk mempunyai suatu dasar yang kuat supaya hubungannya pun bisa kuat. You see, let me tell you a secret, church. Jadi hanya aku mau memberikan suatu rahasia. People often ask, give me relationship tips. Help me to see and understand how to find the right partner, how to have and hold the right partner, how to develop the right relationship. Teach me. Jadi ada orang yang bertanya padaku, ayo bolehkah berikan aku pendapat, tips bagaimana aku bisa mempunyai suatu hubungan yang erat, hubungan yang kuat, bagaimana aku bisa menjaga hubungannya. And I want to tell you tonight that yes, there are certain keys, tips, principles that work in the arena of relationships, but most of the time it's the life keys, the general life keys, that if you don't get them right, you'll never get relationships right. Dan memang ada kunci-kunci tips-tips khusus yang berhubungan dengan bagaimana kita mempunyai suatu hubungan. Tetapi sering sekali bukan hanya tentang hubungan itu. Tapi bagaimana kita harus mempunyai suatu kunci, dasar, fondasi, karakter-karakter yang tepat dalam hidup kita. Maka bagian hubungan kita akan benar. And Samson missed a lot of them. Dan sayangnya Samson melewati semua itu. I'm going to talk to you tonight about 5, okay? 5 of them. We can start taking notes, so write down this title. 5 life foundations that are critical to developing and nurturing strong and successful relationships. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 5 fondasi kehidupan yang sangat penting untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang kuat dan sukses. When I first bring these things up, you might say, well, how does that have anything to do with relationships? I'll show you. Jadi saat aku bawakan poin-poin ini, dengar penjelasanku dulu ya. Karena mungkin pas kalian dengar poinnya, mungkin kalian tidak ngerti kenapa ini berhubungan dengan hubungan. And the earlier we get these things straight in our lives, the better. Tapi kalau kita bisa mengerti hal ini akan bisa membawa hidup kita lebih baik. Here's number 1. Poin nomor 1. Emotions are real, but they must never be allowed to control or lead me. Emosi itu nyata, tetapi tidak boleh dibiarkan sampai dapat mengendalikan atau memimpin saya. The scriptures show us we live by faith and not by sight, not by feelings. Kita diajarkan dalam firman Tuhan, kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan dengan perasaan saja. But far too many of us are led by feelings rather than faith. Tapi banyak sekali orang hidupnya ya dikontrol aja sama perasaannya, rasanya kayak gimana, sekarang ikutin aja. Faith has got to be the root, folks.
Harusnya iman tuh menjadi dasarnya. Not what we feel today, Bukan apa yang aku berasa hari ini. not what we think and what's swirling around on the inside, because that doesn't have a firm foundation. Bukan kayak, oh hari ini aku berasanya kayak apa, aku mau bertingkah seperti apa. Tidak, karena itu bukan fondasi yang baik. Judges 14:1. Kita bisa lihat dari Hakim-Hakim One day, 14:1. when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Anybody ever had that moment where somebody caught your eye? Pernahkah kamu sedang berjalan-jalan, kamu lihat seseorang, akhirnya kamu, terpesona. I'm pretty sure I'm talking to the right crowd because you're human. Aku yakin aku berbicara pada orang yang tepat karena kalian pasti pernah merasakannya, karena kalian manusia bukan? At least in our teenage years, right? Growing up in high school when we were going through all that puberty period and hormones were starting to kick in, someone caught our eye, right? Setidaknya pada masa-masa remaja saat dimana hormonnya lagi kencang. Read the next verse. Dan kita baca ayat selanjutnya. When he returned home, he told his father and mother, a young Philistine woman in Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me. Ia pulang dan memberitahu pada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolonglah, ambillah dia menjadi istriku. Man, this guy moves fast. Orang cowok ini geraknya cepat. You know, I get it, all right? That someone caught his eye. He's a young male. He's got male testosterone pumping through him. Someone caught his eye. I get that. Ya saya cukup mengerti karena ini namanya dia ini cowok dan dia melihat seorang yang cantik, tidak heran. But you know what? What he does reflects in so many ways what I see in this young generation. He or she caught my eye. How can I date her? How can I ask her? How can I make a first move? Dan ini sangat bisa kita hubungkan dengan generasi sekarang. Mereka sekali lihat apa yang mereka suka, mereka langsung berpikir, oh bagaimana aku bisa kencani dia. Mereka langsung cari cara secepatnya. It seems to me like this generation has been taught that once you got the feelings and once you got the butterflies, that's enough to make a move. Dan seakan-akan kalau kamu sudah merasakan perasaan itu, ini waktunya untuk bekerja. But I assure you, Tapi saya mau pastikan, anyone who's been married for any length of time knows that those butterflies and those emotions and that romantic feeling isn't always there. dan bagi kalian yang sudah menikah cukup lama, mereka bisa membagikan cerita bagaimana perasaan itu, perasaan-perasaan kupu-kupu itu tidak bertahan selamanya. It comes and it goes. Bisa It's ada waktunya beautiful ada. when it's there. Bisa ada waktunya tidak ada. Thank God for romantic feelings, right? Saat perasaan romantis itu lagi muncul, itu luar biasa indah. Bagus kan? In fact, thank God for emotions per se. Our lives would be very, very boring without emotions. Bahkan yang kita bahas tentang perasaan, itu pun penting. Karena kalau tidak ada, hidup kita pasti bosan. But if we live our lives by emotions, Tapi kalau kita hidup dipimpin, dikontrol oleh emosi, we're gonna run into a whole lot of problems, a kita whole lot akan, of headaches. kita akan gampang sekali masuk ke dalam masalah. Samson never asked the question, Samson tidak pernah nanya pertanyaan ini. God, I've got these emotions, I got these feelings. What do you think about this? What do you think about this woman? What do you think about this relationship? Pertanyaan seperti ini, Tuhan, aku punya perasaan ini. Tapi apa yang engkau pikirkan tentang hubungan ini? Samson needs to do what you and I need to do and get his emotions in check. Jadi Samson tuh harus belajar, seperti kita juga harus belajar, untuk melihat dan mengevaluasi emosi kita, perasaan kita. You know, if I pursued every young lady that I've ever liked in my life and ever caught my attention, you know, my life would be a mess. Dan kalau aku mengejar setiap wanita yang pernah aku sukai, hidupku mungkin akan kacau. If I followed my emotions like my emotions were the guide, I mean, seriously, I wouldn't be able to stand up here and tell you with any integrity. Dan kalau aku setiap kali mengikuti perasaanku saja, aku yakin aku hari nggak bisa di atas ini mengajar dan membagikan dengan suatu integritas. Anybody ever felt like not going to work tomorrow? Ada nggak orang yang perasaannya tuh, aduh nggak pengen kerja besok? Ada? Only 3 of you? 3? 5 of you? 7 Lima? of you? Lebih 50 banyak? of you? Oh man, the rest of you, hats off to you. Luar biasa bagi kalian yang tidak angkat tangan. You know, you found the right career, right? Kamu menemukan karir yang tepat bukan bagi kalian? You don't feel like it, but what do? You exercise faith, commitment, determination, choice. Bagi kalian tidak pengen pergi kerja besoknya, tapi kalian tetap berpikir, oh ya aku harus tetap punya iman untuk melakukan yang terbaik, aku tetap harus punya komitmen untuk melakukan yang terbaik. One day when you're a parent, you'll understand what I mean. You'll have those moments when the child drew all over the wall and the feeling is like, I want to kill you. Dan saat kalian menjadi orang tua satu saat nanti, kalian akan mengerti perasaanku saat anakmu tiba-tiba mencoret satu dinding penuh dan perasaanmu, kamu mau menghajar anak ini. Thank God we learn how to keep those emotions in check. Tapi puji Tuhan kita belajar untuk mengkontrol perasaan kita. Otherwise, we'd be in prison. Kalau tidak mungkin kita sudah di penjara. True? Betul? Come on. Orang tua? Come on.
You've all had emotions and had moments and had outbursts where if you didn't hold yourself back, Kita semua pasti punya perasaan itu. Kalau kita tidak bisa menahannya, you didn't want to obey God's commands, kalau kamu tidak mau mengikuti perintah Tuhan, didn't feel like turning the other cheek, tidak mau memberikan pipi yang sebelah lagi, didn't feel like holding your tongue, tidak pengen rasanya menahan lidahmu, didn't feel like going the extra mile, tidak pengen rasanya untuk bayar harga lebih. but you did it because of a choice of commitment rather than an emotional outburst. Tapi kamu tetap melakukannya karena kamu memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dibanding mengikuti perasaan kita saja. Here's the reality, feelings are going to come, Ini period. realitanya, perasaan bisa datang. But what are you going to do about them when they come? Tapi apa yang kamu lakukan saat itu datang? That's the big question. How much control do we have over it? How much self-discipline can we exercise over our emotions? Jadi ini pertanyaannya, seberapa besar penguasaan diri kita akan perasaan kita? Feelings are a beautiful Karena part of perasaan itu life. indah, bagian indah dari kehidupan ini. But we were never meant to be subject to our feelings. Our feelings were meant to be subject to our faith. Tapi bukan perasaan itu yang mengendalikan kita yang mengendalikan perasaan kita. It says in 2 Corinthians 10 verse 5, sorry. Refute arguments and theories and reasoning and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, the Anointed One. I know that's a long verse. Let Win read it. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. What does the verse mean? Jadi apa maksud ayat ini? It means that all of us, Christian or believer, unbeliever alike, we're all going to have thoughts and certain things, certain emotions and feelings and the temporary things that are going to swirl around our mind from time to time. Maksudnya ayat ini adalah kita manusia ada waktunya di mana bakal ada pikiran, perasaan yang bakal masuk ke dalam pikiran kita. In some cases, we can't even stop them, but we can choose what to do with them. Dan seringkali perasaan itu datang saja sebelum kita bisa menolaknya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponinya. Apa kita melakukannya atau tidak. Someone said to me once, is it wrong, Pastor, to be tempted? I said, no, it's not wrong to be tempted, but it's wrong to stay in the place of temptation, and it's wrong to entertain that temptation. Dan ada orang sempat bertanya padaku, salahkah pendeta kalau pikiranku sering digoda? Aku bilang tidak, saat godaan itu datang itu bukan salah kamu. Tapi salah kamu adalah saat kamu menerima godaan itu dan melakukannya. When the thoughts come, when they come swirling, when the feelings, when the emotions come, what do? Jadi saat perasaan itu datang, saat pikiran itu datang, saat emosional itu mulai muncul, apa yang kamu lakukan? We've got to filter them. Kita harus menfilter itu, Which mensaring ones itu. are godly and right and should remain? Apa yang harus kita pertahankan? And which ones are ungodly and should be thrown out the window and brought captive? In other words, put into prison. Dan apa yang harus kita tundukkan? They don't belong in our lives. Yang tidak seharusnya ada dalam hidup kita. So I don't believe it was wrong for Samson to fall in love with a woman. Jadi aku merasa tidak salah bagi Samson menyukai wanita. There's no indication he was married to another. Dia tidak ditulis bahwa dia mencari wanita yang lain saat dia punya pacar atau pas dia nikah. But when the emotion came, he should have checked and asked, what should I do with this? Tapi saat perasaan itu datang, seharusnya dia cek dulu. Apakah ini tepat atau tidak. But no, his first response was, Dad, Mom, she's caught my eye. I want to marry her. Tapi respon Samson tidak begitu. Dia malah kayak, oh perasaannya datang. Ayo, Pa, Ma, gue mau nikah. Wow. Fast mover. He knows how to get around this guy. Instead of operating by the fruits of the Spirit, patience, self-control, love. Jadi dibanding mereka, Samson hidup dengan buah-buah Roh Kudus, yaitu kesabaran, pengendalian diri, dan kasih. He starts operating by a completely different set of emotions. Dia malah menghidupi hidupnya dengan perasaan yang berbeda. The passions and the lusts of his flesh begin to take control. Suatu hawa nafsu, suatu gairah. And he begins to move in a direction that he knows he ought not to move. Dan akhirnya dia menjalani hidup yang seharusnya dia tidak ambil pilihan itu. I want you to see this in a couple of other ways, because when you don't develop this attitude and mentality outside of relationships, it affects every area of your life. Dan aku mau kalian lihat, sifatnya ini bukan hanya di bagian hubungan saja, karena sifat dia yang tidak sabaran ini muncul dari kehidupan biasa terlebih dahulu, tapi karena tidak beres, masuklah ke dalam hubungannya. Look at this in Judges 15 verse 3. Mari kita Samson baca. turns and he says, I cannot be blamed for what I'm about to do.
Mari kita baca di Hakim-Hakim 15 ayat 3. Dia berkata, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. He's making excuses for his behavior because he's willing and wanting to float and flow with whatever the feeling is on the inside. Dan dia tidak mau disalahkan karena dia membuat suatu alasan di mana dia mau membenarkan apa yang dia mau. So what does he do in verse 7? Jadi It apa yang says, dia I lakukan? won't rest until I take revenge on you. Lalu ia berkata, jika kamu berbuat demikian sungguhnya aku tidak akan berhenti sebelum aku membalasnya kepadamu. Is revenge a characteristic and emotion in God's kingdom? Apakah balas dendam itu karakteristik rohani? You might say, but I feel revenge. I feel the hatred. Yeah, I know you feel it. I totally get it. I understand why. Because some people have done some things that might have hurt you. Dan aku tahu memang perasaan itu bisa datang di mana kamu mau balas dendam, di mana kamu tahu ada orang-orang yang melukai hatimu. Aku tahu. But the word of God says, love your enemies. Love those who've hurt you. Love those who've despised. By doing so, you pour out heaping coals on their head. Tapi di firman Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu, ampunilah mereka. Dengan itu kamu menumpukan bara di atas mereka. In other words, take control of your emotion. Dengan kata lain Tuhan mau berkata pada kita, ayo kita kendalikan perasaan kita. Not Samson, I'm going to take revenge. The next verse says this. Dan ayat selanjutnya berkata demikian. So he attacked the Philistines with great fury. Wow. Is anger and fury an emotion that's allowed inside of a child of God? Dan akhirnya dengan amarah ia meremukkan tulang-tulang mereka lah. Dan kalau kita lihat sini, apakah suatu amarah itu adalah karakteristik yang baik? We ask ourselves, was this the fury of God? Was this the anger of God, the revenge of God? Or was it the revenge and fury of a man who was acting according to his own flesh? Apakah tindakannya ini ada sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk menghancurkan orang Filistin? Atau dia marah tuh seakan-akan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja, kedagingannya dia? Samson lacked the emotional intelligence Dan Samson di sini dia tidak cukup pandai untuk mengendalikan perasaannya. to hold himself back, to restrain his feelings. Dia tidak mengerti untuk menahan diri. So when it came to the area of relationships, he just flowed with the love feeling. Jadi saat itu berhubungan dengan yang kita bilang hubungan ini, ya dia ikutin aja perasaannya. I've seen marriages fall apart because of this. Dan aku lihat bagaimana pernikahan pun bisa runtuh oleh karena ini. And I've seen people run down a garden path that leads them to a destructive end because of this. Dan ada orang yang masuk akhirnya tergoda dan akhirnya masuk ke dalam kehidupan yang hancur. There's something about self-restraint. Ada sesuatu yang kita harus mengerti tentang Number pengendalian two. diri. Poin Second kedua. thing, my ways might seem right to me, but I'll always seek out God's way, which is the highway. Jalan saya mungkin tampak benar bagi saya. Tetapi saya akan selalu mencari jalan Tuhan, yaitu jalan yang lebih tinggi. Here's another faith foundation. Jadi ini ada fondasi iman yang sekali lagi berbeda. What Samson really ought to have done, like we've already said, is to seek God's will and God's direction in everything that he did and everywhere that he went. Seharusnya Samson mengerti bahwa dia harus mencari kehendak Tuhan dalam setiap pilihannya, setiap langkah hidupnya. He was a spiritual leader. He was a judge of Israel. He should have been the one who knew the path of God and was leading the people of Israel in that path. Karena dia itu dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin rohani, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. This is what he said. Tapi ini yang dia katakan. Judges 14:3. His father and mother objected. Isn't there even one woman in our tribe or among all the Israelites you could marry? They asked. Why must you go to the pagan Philistines to find a wife? But Samson told his father, get her for me. She looks good for me. Tetapi ayah dan ibunya Samson berkata kepada dia, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari bangsa lain, yaitu bangsa Filistin. Tetapi jawab Samson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Please church, learn from Samson's stubbornness. Jadi mari kita pelajari, jangan kita keras kepala seperti Samson. Learn from his poor decision making. Lihat bagaimana dia mengambil suatu pilihan yang salah. I understand she looks good to you, Samson. Dan mungkin kita ngerti, mungkin tampang wanita itu cocok dengan Samson. You've got human eyes and you can see from a human perspective, and honestly, you're already blind and smitten with love. Dan istilahnya kamu punya mata, kamu bisa lihat, kamu tahu apa yang kamu sukai, tapi dia udah buta. But what does she look like to God? Tapi pertanyaannya, bagaimana wanita itu di pandangan Tuhan? God who looks at the inside rather than the outside.
Karena Tuhan melihat di dalam dibanding melihat hanya sekedar pandangan luar. God who created the heavens and the earth and formed each and every one of us from within our mother's womb, who knows exactly who we are, how we behave, how we think, who knows us from the inside out. Tuhan yang membentuk seluruh dunia ini, menciptakan kita, bahkan mengenal kita dari kandungan ibu kita, dia mengenal kita. God who knows which one will be best for us, which one will fit with us. God who knows everything. Tuhan tahu yang mana yang akan cocok sama kita, yang bisa hidup bersama kita, menopang kita. But no, Samson wasn't asking what God thought about her. He said, she looks good to me, so I'm going to get her. Tapi Samson tidak bertanya lagi pada Tuhan, dia berkata, aku lihat rasanya aku pandang baik, ayo. You know, my experience in ministry is it's amazing how many of us walk and wander and, gravitate towards the things that look good to us without genuinely asking what looks good to God. Dan bukan hanya dalam hubungan ini, dalam kehidupan kita saja pun kita seringkali melihat apa yang kita rasa baik di pandangan kita. Tapi kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang baik di pandangan Tuhan bagi kita. And I'm not just talking about relationships here. It starts from way outside of relationships. Karena bukan hanya tentang hubungan, itu mulai dari kehidupan biasa kita. Because if we can't get this foundation right early, asking God for advice, direction, and wisdom about our jobs, about our careers, about our pathways, about the decisions that we make, about what we'll do and where we'll go, then why would we ever ask God when it comes to the big things in life? Jadi ini dimulai dari kehidupan biasanya kita. Saat kita mencari pekerjaan, saat kita menentukan karir kita, pilihan hidup kita, jalan hidup kita. Bagaimana kita melakukan itu? Apakah kita bertanya pada Tuhan? Itu yang menentukan apakah kita akan bertanya pada Tuhan saat kita menentukan hubungan kita. The even bigger trouble that I've seen in this world is that when we actually do ask God and we say, Lord, what do you think? We're not really asking for God to give us an honest answer. We're looking for validation to agree with what we've already decided. Tapi masalah lainnya adalah saat kita telah bertanya pada Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Kita sebenarnya bukan mencari jawaban jujurnya Tuhan. Kita cuma pengen Tuhan kasih izin aja pada kita. We've preconceived what we think God should say to us and we just make our way, make our path, and instead of God making our path straight, we make our path crooked. Jadi kita sebenarnya udah ada konsep, kita tuh udah mau Tuhan jawab kayak begini. Jadi kita tuh udah pikir, Tuhan harusnya jawabnya begini-begini. Akhirnya sebenarnya kita bukan bertanya pada Tuhan, kita hanya mencari suatu teman lah yang mendukung kita. Proverbs 14:12 Jadi kita buka di Amsal 14. says, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. If Samson had sought God, he would have found a more prudent pathway. Kalau Samson benar-benar mencari Tuhan, dia harusnya bisa menemukan jalan yang lebih baik. But the 4 chapters we read about Samson reveal to us the kind of person who was far more interested in doing what he wanted to do, when he wanted to do it, how he wanted to do it, instead of listening to what God would speak over Tapi his future. dalam 4 pasal tentang Samson ini, kita menemukan dia tuh bukan tertarik tentang apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dia tertariknya lebih ke apa yang aku suka. He was the kind of person who stubbornly ran headlong into things and then worked things out as they came. Dan Samson ada orang yang keras kepala, hanya melakukan apapun yang dia pikirkan dan menghadapi apapun itu dengan instan aja. Not good. Tidak baik. One of the most quoted verses in the Bible is Proverbs 3, 5, and 6. Dan salah satu ayat yang paling sering dibagikan adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Trust in the Lord Percayalah kepada with Tuhan all your heart dengan segenap hatimu. and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge God. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri dan akuilah dia dalam segala lakumu. And he shall direct your paths. Maka ia akan meluruskan jalanmu. People like Samson don't want to be directed. Tapi orang kayak Samson tuh gak mau diatur. They want to make their own shots and call their own paths. Mereka mau istilahnya mau ambil keputusan sendiri aja. Ini jalan yang gue suka. The truth is, in order to be led by God and directed by God, we need to relinquish control. Tapi saat kita mau untuk diarahi oleh Tuhan, kita harus rela untuk lepasin kendali. Lord, lead me. Tuhan pimpinlah aku. In the area of relationships, lead me to be who you want me to be. Dalam konteks hubungan, pimpinlah aku menjadi seorang yang seharusnya. Lead me to love others as you love me. Ajarin aku untuk mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi aku. Lead me to honor and respect. Ajari aku untuk menghormati. Lead me into integrity and holiness. Membawakan aku pada suatu integritas, suatu kekudusan. In the right time,
lead the right person to me. Dan pada waktu yang tepat, bawalah orang yang tepat ke dalam hidupku. Most people, their prayer is, God, help me to find. Banyak orang berkata dalam kehidupan mereka, Tuhan bantu aku untuk menemukan, mencari. Because our whole heart and mind and soul is pitched on, I have to do the looking. I want to do the looking. I want to see as many as I can see and make my choice. Karena manusia pada dasarnya, kita pengen pergi mencari. Kita pengen lihat, oh banyak pilihan. Kita mau lihat, oh yang mana. Sehingga aku punya pilihan, aku yang bisa memilih. But we learned last week from Ruth. You could see it again in Isaac and Rebecca. When our prayer is, God, lead them to me. Tapi kalau kita melihat konteks yang kita bagikan sebelumnya, itu dari cerita Ruth minggu lalu atau dari cerita Ishak. Bagaimana kita berkata, Tuhan pimpinlah. We're actually opening up our heart to allow God to move. Kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. He may ask us to take some steps. Take them then. Saat Tuhan meminta kita untuk mengambil langkah, mari kita ambil langkah. But let him lead you. Tapi biar Tuhan yang menuntun langkah-langkah itu. Letting him lead us in our career. I already mentioned that. Karena kita belajar kan, kita belajar dari minta Tuhan arahin karir kita. And even in our spiritual life and all the areas. Dalam kehidupan rohani kita. It all starts in that before it gets to that. Dan itu semua hal-hal kehidupan kita harus mulai dari sana. Sehingga pas bagian hubungan kita pun bisa menyerahkannya pada Tuhan. Life proves. Hidup ini membuktikan. Before we see it in the arena of relationships. Tanpa kita melihat hubungan itu, kita sudah bisa melihat buktinya. You know, our spiritual lives, we really got to pray. God, lead me, show me. How do I really genuinely grow? I want to do this. I want to grow. Jadi dalam kehidupan rohani kita juga kita harus minta pada Tuhan. Pimpinlah aku Tuhan. Where am I meant to worship? How am I meant to engage? How can I serve? How can I love? How can I be involved and connected? These are all good questions. Dan bagaimana aku harus menyembah, bagaimana aku harus ikut untuk membantu, bagaimana aku bisa lebih lagi connect dengan gereja ini. Itu semua pertanyaan yang bagus. These are the questions that keep us on our knees. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita untuk tetap rendah hati, berlutut dan berdoa. Lord, what's your will? Apa kehendakmu? You know, one thing about Grace and my marriage, Dan satu we hal constantly are talking and building each other up and asking each other, what do you think God thinks about this? Dan dalam pernikahanku dengan Grace, pertanyaan ini selalu muncul. Menurutmu apa kehendak Tuhan untuk hidup kita sekarang? Because I don't want just her idea and I don't want just my idea. God's the third strand in our relationship and he's the one at the center on the throne. Karena aku tidak mau ini hanya tentang ide kita berdua, ide manusiawi kita. Tapi kita mau supaya dalam hubungan kita, Tuhan yang bertahta. That's, I believe, one of the core foundations that builds our lives for successful relationships. And in fact, success in every and any arena of our lives. Dan inilah salah satu kunci yang bisa membantu kita punya hubungan yang kuat. Dan bukan hanya hubungan, tapi kehidupan yang kuat. For Samson, Tapi bagi Samson, his way was the highway. buat dia, jalan dia yang benar. It says in Judges 14:7, when Samson arrived in Timnah, he talked with the woman and was very pleased with her. Maka Samson pergi ke sana, lalu ia bercakap-cakap dengan perempuan Timna itu, sebab Samson suka kepadanya. Uh-oh. Number 3. Poin ketiga, God's gift in my life and upon my life needs to be nurtured and cared for. And I'll respect that grace by living out my calling and doing whatever pleases the heart of God. kasih karunia Tuhan dalam hidup saya perlu dipelihara dan dirawat. Dan saya akan menghormati kasih karunia itu dengan menjalani panggilan saya dan melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Turn to somebody next to you and tell them you have a calling from God. Katakan pada teman samping kalian, kalian punya panggilan dari Tuhan. You have a calling. Kamu punya panggilan. So nurture it, care for it, look after it, protect it. Jadi jagalah, rawatlah itu. There's something that God's put on your life for your destiny, your future, what's ahead, your purpose, potential, that if you don't manage it and care for it and look after it, you will fall short of where God wants you to be. Dan kita semua tuh punya panggilan dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak jaga, kita tidak kelola dengan baik, kita akan kelewatan berkatnya. Samson's calling was to be a Nazarite. Dan Samson, dia dipanggil untuk menjadi seorang yang bernazar bagi Tuhan. A special calling to be set apart, to be filled with special grace, special anointing. In his case, he was given the spirit of strength. Dan dia dipanggil dan dia dipilih oleh Tuhan, orang pilihan, dan bahkan diberikan oleh Tuhan suatu kekuatan yang berbeda. But his calling also came with certain responsibilities. Tapi panggilannya itu juga ada dengan beberapa tanggung jawab. It says in Judges 13:5, you will become pregnant, this is to his mother, and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazarite from birth. He will begin to rescue Israel
from the Philistines. Dan kata Tuhan pada ibunya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. The calling of God is plain as day. Dan panggilan Tuhan itu sangat jelas, keterangannya itu jelas. You are born to rescue Israel from the Philistines. Kamu lahir untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Samson was blessed in a way that many of us have not received that same blessing, in the sense that he knew his calling from birth. Dan Samson ini cukup diberkati, kan dia tahu panggilan Tuhan saat dia lahir. Kita mungkin belum sejelas itu. Some of us still don't really know our calling. Kita masih menunggu kejelasan itu. But we need to seek and know and ask God. Tapi kita harus mulai bertanya pada Tuhan, mencarinya. God told us in Romans 11:29, the gifts and the calling of God are irrevocable. He pours them out and he never recalls them. Sebab Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya, dan dia tidak pernah menariknya kembali. God began moving on Samson's life from a very young age. Dan Tuhan telah mulai bekerja dalam kehidupan Samson dari umurnya masih muda. Judges 13:25 tells us the Spirit of the Lord began to move on him at Mahane Dan between Zorah and Eshtaol. Dan mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Zorah dan Esitaol. But throughout Samson's life, even just a casual look at the four chapters in the Bible show his frivolity around this thing called calling. Tapi kalau kita melihat lagi dalam 4 pasal itu, kita bisa melihat karakteristiknya si Samson yang tidak peduli tentang panggilannya. He was a man who was far more interested with women than he was with his own calling. Dia lebih tertarik tentang wanita dibanding tertarik dengan panggilannya. He decided to do his own thing, and he was far more interested in that than doing God's thing. Dia mencari apa yang mementingkan hidupnya saja dibanding apa yang Tuhan panggil. Even till the very end of his life, he never genuinely developed an interest in doing God's calling or following the will of God. Bahkan sampai mendekati akhir hidupnya saja, dia tidak pernah muncul perasaan itu yang mau ikutin panggilan Tuhan. He just pursued his own selfish desires. Dia hanya mengejar keegoisannya dia. You see, on one occasion, he picks up a jawbone and he kills 1,000 Philistines in one go. Ada masa-masanya di mana dia tuh emosi sampai dia mengambil satu tulang dan dia membunuh 1,000 orang Filistin. Judges 15:15. He found the jawbone of a recently killed donkey, picked it up, killed 1,000 Philistines with it. And then Samson says, with the jawbone of a donkey, I've piled them in heaps. With the jawbone of a donkey, I've killed 1,000 men. And when he finished his boasting, he threw away the jawbone and the place was named Jawbone Hill. Dan ia menemukan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkan tangannya di pungutnya dan dipukul mati 1,000 orang dengan tulang itu. Dan dia berkata, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dan dengan rahang keledai 1,000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamai tempat itu Ramat Lehi yang berarti tempat tulang. It looks like on the outset he's doing the will of God. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, dia tuh kayak melakukan kehendak Tuhan membunuh orang Filistin. But check the motivation of the heart. Tapi motivasinya tidak benar. The reason why he did this was not because he wanted to fulfill the calling of God. It was because he wanted to avenge the woman that had been taken from him. Jadi motivasinya tuh bukan karena mau membebaskan bangsa orang Israel. Dia motivasinya tuh mau balas dendam karena wanitanya diambil. He used his calling and his giftings for his own purpose. Dia memakai panggilan dia dan talenta yang diberikan Tuhan untuk kesenangan dia sendiri. One night he's sleeping with a prostitute. Satu hari dia tidur dengan pelacur. And first of all and first and foremost, why is the man of God with a woman that's not his wife? Pertanyaan pertama, kenapa umat Tuhan ini tinggal dengan pelacur? But the second thing is, he realizes they're out to kill him. They're going to destroy him this night. So he gets up from the bed and he goes out and he uses his God-given grace and strength to lift up the city gate and carry it all the way to the top of the hill to put it there and dump it like a memorial. Dan pada waktu itu dia melihat bagaimana orang-orang mau datang untuk menyerbu dia. Akhirnya dia keluar dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dia mengambil gerbang kota itu, mengangkatnya sampai bukit tinggi. Itu hanya untuk memamerkan situasinya. Again, on the outside, it looks like he's frustrating the Philistines. Maybe he's doing the will of God. But again, check the heart. Mungkin dari luar kesannya, oh dia sedang mengancam bangsa Filistin supaya tidak menindas Israel. Tapi kalau dilihat ke hatinya, dia hanya
melakukan apa yang dia mau. Do you know what Paul said to the church? Tahu nggak apa yang Paulus katakan pada gereja? He said this in 1 Corinthians 14:12. Since you are so eager and ambitious to possess spiritual endowments and manifestations of the Holy Spirit, concentrate on striving to excel and to abound in them in ways that will build up the church. Dan dikatakan, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Samson is meant to be using the gifts, the calling, and the talents that he's been given to by God to fulfill what God called him to fulfill. Jadi harusnya karunia dan talenta yang diberikannya, harusnya dia pakai untuk menggenapi panggilan Tuhan. But instead, he's using it for his own devices. Tapi dia malah menggunakannya untuk kepentingan diri. Pay attention to this. Mari kita lihat. The very people that God birthed Samson to basically free the Israelites from. Jadi bangsa yang dimana tempat Samson lahir, yang dimana Samson itu dipanggil untuk membebaskan bangsa tersebut, Are the very same people that Samson himself is entrapped to. tapi bagaimana mereka harusnya membebaskan bangsa Israel, dia malah terjebak oleh musuhnya bangsa Israel. He loves the Philistine woman. Dia menyukai wanita Filistin. Even when he wants to go and fulfill his natural earthly fleshy desires, he chooses a Philistine prostitute. Bahkan untuk memuaskan hawa nafsunya, dia mencari pelacur di Filistin. He is attached and connected to the very thing that God wants him to destroy. Dan dia tuh terikat dengan sesuatu hal yang dimana Tuhan mau justru dihancurkan. If that's not misuse of God's gift, then what is? Kalau itu kamu lihat bukan sebagai penyalahgunaan karunia, apalagi. When he finished killing those 1,000 Philistines with the jawbone and done all the work done and dusted, this is what he prayed. Dan setelah dia melakukan semuanya itu, dia membunuh 1,000 orang Filistin, dia telah mengangkat pintu gerbang itu. Ini yang dia katakan. It says Samson was now very thirsty and he cried out to the Lord, "You have accomplished this great victory by the strength of your servant. Must I now die of thirst and fall into the hands of these pagans?" Ketika ia sangat haus, dia berseru kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Again, I know on face value it looks spiritual. Dan mungkin kalau kita dengar kayak ini, wih rohani sekali. But take a step back and look at the big picture here. Tapi kalau kita lihat lagi situasinya, Samson killed those people out of revenge, out of great fury, out of his personal vendetta for losing his wife. dia melakukan semua itu dengan suatu amarah, dengan suatu roh yang mau balas dendam. He didn't take 1 minute to ask God about what he thought about it. He just did it. Dia tidak pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan aku harus ngapain? Enggak, dia melakukan saja. And now that it's all done and dusted, now he says, God, I've done what you asked me. I've killed all these people. Now am I going to die of thirst? Dan setelah dia melakukan semua itu, tiba-tiba dia datang berkata, Tuhan aku sudah lakukan kehendak-Mu. Mas aku mati kehausan? I mean, I know a lot of people, a lot of Christians like this. Dan aku tahu banyak orang Kristen juga demikian. They don't understand David's life was to ask God first and act second. Mereka tidak mengerti gaya hidup Daud yang senantiasa datang dan bertanya pada Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. But Samson's idea was act first, and then if you need God or if you think you want to ask God, well then ask God after that. Tapi Samson beda, dia kayak gua lakukan saja dulu. Habis itu kalau dia pikir oh aku butuh Tuhan nih, baru cari Tuhan. Do you know how many people get sick and they go to the doctor, they go to the hospital, they didn't even call the pastor to pray for them. Berapa banyak orang yang sakit, mereka tidak pernah memikirkan minta didoakan, enggak. Mereka tuh pikir, oh ya udah aku cari dulu sampai udah kepepet, baru aduh pendeta doain dong. Don't worry, I didn't get offended. Tenang, saya tidak You tersinggung. saved me a job. Kamu menghemat pekerjaanku. But here's the deal. Tapi masalahnya ini, Doesn't that prove whether we're the kind of people that would seek God first for direction or not? bukankah itu menunjukkan seberapa kita mencari jalan sendiri sebelum kita mencari arahan Tuhan? Especially when James says, if somebody is sick, let him call for the elders, have them pray for him and lay their hands on him and anoint them with oil and they will be healed. Bahkan kalau kita baca di Yakobus sudah sangat jelas dibilang, kalau kamu sakit, kalau tubuhmu sakit, carilah penatua-penatua, mintalah mereka datang dan mengurapi kamu dengan minyak, maka kamu akan disembuhkan. Our lack of action toward God's way and God's path proves Seberapa kita tidak melakukan kehendak Tuhan itu membuktikan suatu hal. that we trust our own ways far more than trusting God's ways. Yaitu kita lebih bersandar pada jalan kita dibanding jalan Tuhan.
There were only 2 times Cuma 2 kali tertulis in all of these 4 chapters where Samson actually called out to God. Only 2. dalam 4 pasal ini hanya 2 kali tercatat Samson berseru pada Tuhan. Both of the times are not out of a heart that he really wanted to change or follow God's will or purpose. Dan itu bukan dari masa di mana dia mau ikuti kehendak Tuhan, bukan. Both of the times were cries out of the trouble that he brought on himself because of his own foolish. 2 kali dia berseru Behavior. karena kebodohan dia sendiri, masalah yang dia cari sendiri. The long story short Jadi ceritanya, is that Samson had a grace and an anointing on his life, but he trashed it. dia mendapat karunia dari Tuhan, kasih karunia berkat kemurahan Tuhan, tapi dia menganggap itu bukan suatu hal yang penting. And eventually God's grace lifted. Dan akhirnya kasih karunia Tuhan diangkat. There was another woman, her name was Delilah. I won't tell you the whole story. I encourage you to read it. Jadi ada satu wanita lagi yang bernama Delila, saya tidak bisa ceritakan semuanya, kalian baca di waktu sendiri. But he again made a big mess. Tapi dia sekali lagi membuat suatu masalah. She tied him up with ropes and bondages, and in the past he would have gotten out of them all very, very easily because of the anointing of God. Dan Delila mengikat Samson dengan tali, biasanya sih itu tali langsung rusak sama dia karena dia kuat. But in this time, it says in Judges 16:20, he awoke from his sleep and he said to himself, I will go out as before, as other times, shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Tapi pada kali ini, seperti sudah-sudah aku akan bebas, akan meronta lepas. Itu yang dia pikirkan. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. The calling was still there. Panggilannya masih ada. The plan of God was still there. Rancangan Tuhan masih ada. But the grace lifted. Tapi kasih karunia Tuhan telah diangkat. There comes a time and a point where, God pours out his grace and he pours out his grace. So many times pours out his grace, but we keep mistreating it and abusing it. And eventually lifts. Ada masanya di mana kasih karunia Tuhan tetap ada. Kita mungkin pernah bersalah, tapi Tuhan tetap ada kasih karunia-Nya. Tapi pada sampai suatu titik, God kasih was karunia itu gone. sudah tidak ada lagi. Samson was humbled. Dan pada waktu itu, Samson dipermalukan. And what had done it again? A woman again. Dan kenapa dia jatuh? Lagi-lagi karena wanita. When a man or a woman actually understands the calling of God upon their life, they will never trade anything for it. Kalau seseorang mengerti seberapa pentingnya panggilan Tuhan atas hidup dia, kita tidak akan menukarkan itu dengan apapun juga. I know my calling. Aku As a tahu servant of panggilanku. God, Sebagai hamba Tuhan, as a minister of God. sebagai pelayan Tuhan, I won't say that I know my full calling because I think calling God reveals more and more as time goes by. aku tidak berkata bahwa aku tahu setiap langkahnya dengan sangat jelas. Enggak, karena Tuhan akan tunjukkan satu persatu. But I know one thing, Tapi aku tahu satu hal. that what God has gifted me with, Apa yang Tuhan berikan talenta itu padaku, and my wife, and my family with, kepada keluargaku, kepada istriku, is not worth trading. itu sangat berharga, saya tidak akan tukarkan. You see, if you understand your calling before you Kalau- seek and before you look into the relationship arena, Kalau kamu mengerti panggilanmu itu sebelum kamu mulai melihat tentang hubungan, it'll definitely shape the perspective of what you see is allowable and not allowable. in itu your akan life. memberikan suatu tolak ukur bagi kamu apa yang sepantasnya dan apa yang tidak pantas. Even within the context of marriage, Bahkan dalam konteks pernikahan, when we understand our calling and the gifting and the blessing God's put in our life, it holds our eyes to ourselves. dan kalau kita mengerti dasar itu, panggilan atas hidup kita, kita akan memastikan bahwa kita tuh tetap berintegritas. We read these stories about, men with 2 wives in the Bible, Solomon with 700 wives. Kita melihat bagaimana cerita di Alkitab yang punya lebih dari 1 istri, bahkan Salomon punya 700 istri. I don't need more than one, praise the Lord. Saya tidak perlu lebih dari 1, puji Tuhan. We make good choices because we understand calling. Kita melakukan pilihan yang tepat karena kita mengerti panggilan Tuhan. We allow God to direct our paths. Kita akan membiarkan Tuhan yang menuntun kita. Number 4. Dan poin keempat, Number 4. Whatever mistakes I've ever made in the past, I'm determined to learn from them. Even better, I will learn from the mistakes of others. kesalahan apapun yang pernah saya buat di masa lalu, saya bertekad untuk belajar darinya. Bahkan lebih baik lagi, kalau saya belajar dari kesalahan orang lain. This looks really simple. Ini sebenarnya sederhana. This is the kind of teaching you could teach to a kindergarten child and you would hope they get it. Dan ini suatu pelajaran yang kamu ajarkan pada anak TK dan kamu harap mereka mengerti. But Samson was a grown man and he still didn't get it. Tapi Samson udah orang gede, tapi pun masih nggak ngerti. Relationships was his weak point and he just kept making the same old mistakes. Dan kelemahan dia adalah dalam hubungan dan dia melakukan kesalahan yang sama terus. Judges 16:4. Some time later, there's always time, right?
Some time later, Samson fell in love with a woman named Delilah who lived in the valley of Sorek. Setelah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. He's had problems with the Philistine woman. He's had problems with the prostitute. Now he's looking again for another non-Israelite woman, not realizing he's walking into another of the very same trap. Dia sudah suka dengan wanita Filistin dari Timna. Dia udah ketemu masalah. Dia sekarang ketemu masalah lagi dengan wanita Filistin yang seorang pelacur. Dia sekarang mencari wanita di Filistin lagi. Don't they say that a leopard never changes its spots? Bukankah ada dikatakan bahwa sebuah binatang yang kayak cheetah itu tidak pernah mengganti kulitnya? A tiger never rids itself of its stripes. Bagaimana suatu harimau tuh belangnya pasti seperti itu? The fox may grow gray but never good. Bagaimana rubah tuh bisa ada warna abu-abu tapi tidak pernah asli abu-abunya? The cynical way of saying it is people never change. Pada dasarnya itu cara simpel untuk menjelaskan orang tuh nggak pernah berubah. It's not absolutely true. Tapi menurutku itu tidak benar. Because people who are filled with the Holy Spirit and people who are decided and determined to grow in God can change. Tapi kebenarannya tuh orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berubah. And the Spirit helps us in our weaknesses and empowers us and gives us revelation and guides us and gives us the wisdom we need to make good godly choices instead of the choices we made in our old life. Jadi saat kita merasa tidak mampu, Roh Kudus tuh bisa menguatkan kita untuk berubah. Saat kita mau mengambil pilihan, Roh Kudus tuh memberikan hikmat kepada kita. But Samson, he ain't following God. Tapi Samson nggak begitu. So his natural nature just keeps going on the flow, on the trend, never change. Jadi dia ikuti saja karakter dasarnya dengan sifat yang dia sukai, ikuti saja terus. Hebrews 3:15 says this, do not harden your voice or harden your hearts when today you hear his voice. Don't harden your hearts as Israel did when they rebelled. Dan dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. When God speaks to our life that we ought to change, don't harden your heart. Jadi kalau hari ini kamu merasa Tuhan mengetuk pintu hatimu untuk berubah, jangan keraskan hatimu. I have no doubt that people must have told Samson, what are you doing? What are you doing? Why are you wasting your life like this? Aku yakin pasti ada orang yang datangin Samson berkata, lu ngapain? Kenapa kamu hidupnya begini? Ayo berubah, pasti ada. But he wasn't a smart learner. Tapi Samson gak mau belajar. A smart learner learns how to reposition themselves and avoid making the same mistakes. Dan harusnya seorang pelajar yang cerdas, mereka belajar bagaimana memposisikan diri mereka sendiri dan menghindari membuat kesalahan yang sama. They don't get bitter or cynical about the past, judgmental or isolated. They just learn. Mereka tidak akan merasa istilahnya, oh saya selalu kayak gitu, saya gagal. Enggak, mereka bakal fokus untuk berubah. I wonder how many relationship issues could be avoided if we just determined tonight to be learners. Dan berapa banyak masalah hubungan itu yang bisa beres kalau kita mau belajar menjadi seperti orang yang pintar. Look at the people around you Coba lihat and orang learn from their sekitarmu. mistakes. Belajar dari kesalahan mereka. How many people do you know that have gone down a pathway, that have married somebody and regretted who they married, and there were reasons for it, and they probably could have stopped before they tied the knot, but they didn't, they crossed the line. Dan kamu lihat bagaimana orang-orang yang mulai masuk ke dalam suatu hubungan, mulai pacaran, mereka bahkan tuh sebenarnya udah menyesal karena mereka rasa ini tidak cocok, tapi mereka tetap bodoh amat, mereka paksain, mereka menikah sampai akhirnya menyesal. Don't make the same mistake. Jangan lakukan hal yang sama. How many people chased happiness as their goal and as their dream, and they thought relationships would be the place where they found it, only to discover that their partner can never fully fulfill them. Ada orang yang mencari kebahagiaan. Mereka pikir kalau aku mendapat pasangan, aku bakal bahagia. Tapi kenyataannya saat mereka menikah, mereka sadar bahwa pasangannya itu tidak pernah bisa memenuhi kekosongan yang sepenuhnya. Disney tells a good story, Disney mungkin punya cerita yang baik, but it ain't the real world. tapi itu fiksi. Learn from the real world. What happens in the real world? Belajar dari kehidupan nyata yang kamu bisa lihat. How many people opened up their heart to the wrong person? Berapa banyak orang yang buka hati pada orang yang salah. And that opening up led to betrayals and all kinds of other issues. Dan dari membuka hati pada orang yang salah, masalah pun bermunculan. Does that mean we should never trust anyone ever again? Apa kamu berkata aku tidak boleh percaya orang? No, Enggak. but we learn how to be wiser than before. Tapi maksudku adalah marilah menjadi orang yang bijaksana. Someone in my life I know, very close, Ada orang yang dalam kehidupanku cukup dekat denganku. was recently engaged to be married, a long engagement. Dan dia bertunangan dan tunangannya sudah cukup lama. Didn't want to listen to the parents, didn't want to listen to the people around, just decided to go on the journey.
Padahal mungkin orang tuanya tuh udah gak setuju, tapi dia udah aku mau tunangan. and recently called off the marriage. Dan baru-baru ini akhirnya menyudahi And pernikahannya. the family, honestly, is praising God that Dan- he dodged a bullet. Dia akhirnya tidak menjadi menikah dan keluarganya senang karena ya You know, you begin to realize when you step away from the situation that, oh my goodness, what I was in was probably not the healthiest place to be. karena terkadang tuh saat kita telah keluar dari tempat itu, kita baru mulai sadar, oh ternyata apa yang aku lakukan selama ini bukan hal yang tepat. I'm not going to tell you the whole story because it'll take some time here, but Samson made the same mistake again and again. Dan aku gak bakal ceritakan semuanya, tapi Samson sekali lagi mengulangi kesalahan yang sama. The first woman begged him, tell me the secret, tell me the secret. He said, no way, I haven't even told my family the secret. She begged him until he eventually told her. Dan wanita ini meminta Samson, apa sih rahasiamu? Akhirnya Samson karena dirusuhin terus, akhirnya dia kasih tahu. And she sold him. Akhirnya wanita ini menjual Samson. You'd think you'd learn from that. Kita pikir, oh ini mungkin Samson belajar ya dari wanita pertama. But the second time round, the woman did the same thing, a different woman. Tapi yang kedua, hal yang sama terjadi. Oh, just tell me the secret of your strength. Tell me the source. Tell me where you get it from. Ayo kasih tahu rahasiamu. And she begged him, and he kept saying, no, no, no. Dan wanita ini memohon, ayolah Samson. Dia bilang tidak. But eventually it says in Judges 16:16, she tormented him with her nagging day after day until he was sick to death of it. Dan kita bisa lihat di sini, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepada dia dan terus mendesak dia, akhirnya ia tidak dapat menahan hatinya karena sehingga ia mau mati rasanya. He's sick to death of her character, but he's still so in love with her that he can't let her go. Dan dia tahu bahwa ini tidak benar, tapi karena dia begitu sayang, akhirnya dia nggak bisa lewatkan. And finally it says in verse 17, he shared his secret with her. Dan akhirnya pada ayat 17 kita bisa lihat dia menceritakan kelemahan My dia. hair has never been cut. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. From that moment on, Samson's life takes a big downhill. Dan pada waktu itulah awal dari kehancurannya Samson. You see, it's one thing for the bird to walk into the trap, Ada satu hal kalau kita melihat burung masuk ke dalam sangkar, ke dalam satu jebakan. but it's another thing altogether for the bird to be freed by grace and then to walk back into the trap again. Namun ini kebodohan yang sangat-sangat kalau ini burung sudah dibebaskan, tapi kembali lagi ke jebakan yang sama. There are plenty of examples to learn from in the Bible. Jadi banyak sekali contoh yang kita bisa pelajari. And the world gives us plenty of examples. Dan jujur, dunia ini kamu bisa lihat banyak contoh. Ask yourself every day, what's the wise thing to do? Tanyakan kepada dirimu, apa hal bijak yang harusnya aku lakukan? And do it with all your heart. Dan lakukan dengan segenap hatimu. And the last one tonight, musicians, you can come up. Dan poin terakhir hari ini, Number 5 is I know that there are some things that I cannot see, so I will keep myself surrounded by those who can. terdapat beberapa hal yang tidak dapat saya lihat, oleh karena itu saya akan menempatkan diri dikeliling oleh orang-orang yang dapat melihatnya. Look through the Bible in Samson's story. The whole 4 chapters portray a picture of isolation. Jadi kalau kamu lihat ceritanya Samson selama 4 pasal ini, dia tuh seorang yang sangat terisolasi. This is the kind of guy who strategizes on his own, who Ini orang- fights on his own. He's a lone ranger. Dia orang yang membuat suatu strategi sendirian, dia membuat suatu perencanaan sendirian. Not once do we read about him seeking counsel or finding someone to talk or share or get advice from. Tidak ada diceritakan bahwa dia mencari suatu masukan, dia mencari suatu pendapat, tidak ada. The things that Samson could see were not big enough for him to make good choices or decisions. He should have been around people that could open his eyes. Jadi apa yang dia tahu itu tidak cukup untuk membuat dia mengambil pilihan yang tepat, tapi dia tidak pernah membuka diri untuk orang-orang. Proverbs 14:16 says, one who is wise is cautious and turns away from evil, but a fool is reckless and careless. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tapi orang yang bebal melampiaskan nafsunya. Proverbs 11:14 says, where there is no counsel, the people fail, but in the multitude of counselors there is safety. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Our own human minds have this tendency to wander off. Pikiran kita tuh seringkali berpikir sana sini. And I'm sure you've seen it a million times in Dan the aku- area of relationships. Aku yakin kita bisa melihat bagaimana dalam konteks hubungan. If you want wisdom and you want to know what's right, you got to get yourself around the right people that are going to give the right advice. Kalau kamu mau mendapatkan suatu masukan yang tepat,
Hidupilah hidupmu dengan dikelilingi oleh orang yang tepat, yang bisa memberikan masukan yang tepat. Because I'm telling you that if you start falling in love with someone and she catches your eye or he catches your eye, and you start telling the people in your workplace, you know what, I have feelings about that person, you know what they're going to do? They're going to say, go on, make a move. Pastikan kamu dikelilingi orang yang tepat. Kenapa? Karena saat kamu mulai ada perasaan, oh kamu suka dengan orang itu. Kalau kamu kasih tahu teman kerjamu cuma bilang, ayo. What are you waiting for? Apa yang kamu tunggu? They don't care one bit about whether that person's good for you, whether you're good for them, whether it's going to have long-term issues, whether they can see any compatibility. They don't care. They just want the joy of watching you make a move. Dan mereka tidak peduli akan semua, oh apakah mereka cocok sama kamu, apakah wanita itu yang tepat buat kamu, apa karakter kalian cocok. Enggak, mereka mah maunya seru-seruan aja. Oh ada orang pacaran itu, ih seru. But when you get around people that actually care about you as a Tapi person, kalau kamu dikelilingi oleh orang yang peduli atas hidupmu, and you ask them seriously, what do you think about this? dan benar-benar bertanya, apa yang kamu pikirkan tentang hal ini? What is God speaking to you about this? Don't just tell me your advice. Pray as well. Help me out. Ayo coba katakan, tapi jangan cuma pendapatmu. Coba kasih tahu aku apa sih arahan Tuhan. Kalau boleh bantu doa deh. And you might not get the answer that you want, but Dan you're going to get the answer that's best for you. Mungkin kamu tidak selalu mendapatkan jawaban yang kamu mau. Tetapi itu akan menjadi jawaban yang tepat, yang terbaik untukmu. And you never know, you actually might get the answer that you want. Siapa tahu, mungkin jawabannya pun sama apa yang kamu mau juga. And when you do, you can rejoice and leap and dance and jump for joy because you know that God's opening up a door and opening up a pathway and He's preparing the blessing before you. Dan kalau sampai ternyata itu jawaban sesuai apa yang kamu mau, itu suatu berkat, kamu penuh sukacita karena kamu tahu itu yakin Tuhan pun akan berkati. So many people are afraid of asking the question Banyak orang takut untuk bertanya pada Tuhan. because they're worried to get the wrong response or the Karena one they don't want. Karena mereka takut, mereka mendapat jawaban yang tidak sesuai apa yang mereka mau. I'll tell you, if you're not careful in this arena, your marriage will end up like the cereal box in the aisle in Coles and Woolworths. Dan kalau kamu tidak hati-hati, pernikahanmu tuh mungkin kayak kotak sereal yang di Coles. It looks so big and so beautiful and so colorful on the outside. Dan kotaknya tuh cakep, warnanya warna-warni. And then you open it up after you've bought it and it's like there's only a quarter full at the bottom and it's brown and boring. Dan saat kamu keluarin kotak serealnya itu dari dalam kantongnya pas kamu angkat, oh cuma seperempat, habis itu warnanya coklat membosankan. When God pours out His blessing, He adds no sorrow. Tapi saat Tuhan memberikan berkat kepadamu, Tuhan tidak mendapatkan kesusahan atasnya. Jesus said it like this: Dan Tuhan katakan seperti demikian. watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. What He's really saying here is, stay in connection with me. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. If you want success, Kalau kamu mau sukses, stay connected to the Father. mari terhubung dengan Tuhan. Amen. Amin. I believe if we get our foundations right, faith, hope, and love, Aku yakin kalau kita bisa mendapatkan suatu dasar yang baik dalam iman, pengharapan, dan kasih. and we get all these life journey things in life, they may not seem like relational facts or relational issues or tips, Dan mungkin kamu lihat 5 poin ini, apa hubungannya dengan hubungan? but when we get them right, Tapi saat kita bisa membawa ini dalam hidup kita, menjadikan yang benar, they not only save us a lot of headaches, itu bukan hanya membuat kita akan meluputkan kita dari banyak masalah. but they actually lead us into God's grace, favor, goodness, and blessing. Dan akan bawa kita ke dalam berkatnya Tuhan, kemurahan Tuhan, Amen. kasih karunia Tuhan. Amin. Wait on the Lord, wait on His time. Mari kita tunggu waktunya Amen. Tuhan, Why do we ikuti stand to our Tuhan. feet tonight? Ayo mari berdiri.